ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የኪያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬም ተመልሰን መተናል። ከጠፋንበት እንግዲህ ብቅ ብለናል። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ነገር ሰላም ነው ወይ? ያው እንደምታውቁት ሰዓቱ ትምህርት የሚዘጋበት ሰዓት ነበርና በጣም ጊዜ ስላላገኘው ይህን ቪዲዮ ኤዲት አድርጌ ቶሎ ይዤ ለመምጣት አልቻልኩም። ያው በተቻለ መጠን ቶሎ ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ፣ ግን አይመችምና ከልጆች ጋር ትንሽ ዘግየት ቢልም ያው ዛሬ ብቅ ብለናል። እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የምሰራውን ዳቦ በጣም ምርጥ ዳቦ ነው እና አሰራሩን እዛኛው ቻናሌ ላይ ዛሬ እለቀዋለሁ። እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ የድንች ጥብስ ሰርቻለሁ እና ድንቹን እዚህ ላይ ታዩታላችሁ። በጣም ነው ልጆች የወደዱት። እሱንም እንደዛው አንድ ላይ ነው የለቀኩትኝና ገብታችሁ እዛ ላይ ቼክ አድርጉት። ቻናሌንም አታውቁት ካላችሁ ኪያቱብ ይባላል። ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሁለቱንም ዛሬ ስለምለቀው በዛው ልንገራችሁ ብዬ ነው። ተሻሸግሽ ያምራል አያምርም የሚለውን ጀጅ እናደርጋለን ካለ ኦኬ ሲናይሻል እንዴት አድርገሽ እንደምትጠቀልኝ አይደርስም። ወይት እንደማይደርስ እዚህ ጋር ታረክሽ መች አረክሽ ማለት ላይ ኦኬ አረ ስታሽከረክር ያየሽ እንትን ያስፈልግሻል መሰለኝ ለዛኛው አይደል? ሪባን ያ በአማርኛ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ሪባን the same thing ሪባን ትንሽ ዞር ብሏል። አንቺ ምንድን ነው የምትይው? ሪብን ሪባን this goes in like this. Yeah. This cross. በደንብ አሳምሪና ጠቅልይ በይ። Yeah, it was something. In here? Or then drain and then boil in here? Yeah, look like that መጀመሪያ ያው ቁርስ ሰራለሁ ብለህ ተኝተህ አረፈድኩ። ምን ነው You said you didn't make it. እና በቃ ታግዙኝ ማለት ነው። ለሊሰራ ብቻ ታግዙ። አይ Why do you guys have work? Why do you guys have whipped cream? ና ቁላሉ ምን ቁላል አጣንኩ። ያው እዛ ነው ያለው አጥልና አምጣ። Oh, boy, okay. ትሪ አምጣ አልኩ። ካሰማም እንዴ ነበር ጨረስ That's it? Yeah. My goodness. Okay. It's a lot. It's a lot? Mm-hmm. Okay. I think it's big. Eh? Maybe try big. I know. It is roast. Are you? Boiled, not. So what ጨው did አላመጣም እኮ አባቴ። ጨው ቡና አድርጌበታለሁ። ቆይ እስኪ wouldn't it be broil? This is boil but not roast. What's a broil? No, don't do that. What does that mean? ያሳርሯል እሱ ያሳርሯል። ተው What are you supposed to use that for? Hey, we'll just do conventional roast. There we go, roast. Okay. It's clumps stuck inside. Maybe, yeah.
I think it was the Max 375. Salt amta. Salt. That's gonna be right. Is that? Daddy robotal እያሳለ ነው። Great. You know what next? Blueberry? Where? What? Here's one. ይሄኛውም ቅርጽ አለው። አይ ቆንጆ ነው ይሄኛው ሊቆረጡት። Let's add. ጨምርበት እንደፈለክ። መጀመሪያ ብሉቤሩን አድርግና ከዛ በቃ ቦታ ካለክ ጨምርበት። This is good enough. ያው ብሉቤሩ ይዛጋለል። እሱ አጠገብክ ነው። ፈሰስ አድርገው ዝም ብለክ። ናይስ። እንደዚህ ሲደረግ ያምራል። እዚህ ጋር ወጣለሁ ወጥዩ ነበር አውጣለሁ ብዬ አጨማድጄዋለሁ። You're not cutting anything. You're not cutting anything. Oh, now it's cutting. Yeah, I am cutting. Bilay ንቀዋል ማለት ነው። Doesn't look like it was going in. ትኩስ ዳቦ ናይስ። ትኩስ ነው በጣም ትንሽ መቀዝቀዝ ነበረበት። ለሳንዱች ነው ቆርጦና እንደዚህ እንደባለፈው ከሚሆን ረጅሙ Which way do you want to do it? እዚህ ውስጥ መክተት አይደለም እንደዚህ በቆርጦ ይሻላል። Yeah. ጨምሪው ስፒናች ምናችንማ አንሹ ፍላወሩን ወደዚህ ጠጋ አድርጊው አበባውን ወደ ዳር አድርጊው ካልሆነ ያ ካልተመች ያ አላማረሽም Yeah. Nice. Look. Daddy, go bring Daddy. Go. Go. ጣናችንን ጨመር ነው ከስልክ ሲመጣ በጣም እንደዚህ ቡና ሲፈላ ደስ ይለዋል እሱ ሳይመጣ Like round? ያ እንደፈለክ ዛሬ ሸፈንከው በስማም ወልድ ስትሮበሪም ሸፈነው ምን ሆነ ነው I think it's gonna be that. ረዲ ገደለች ከሰምራ ሄደችው አበላሸባት ሬዲ come on with Daddy close your eyes እውነታቸውን ነው ከጨፍንና ይዛችሁት ነው አስጨፍኑት Close your eyes. Oh my goodness. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Yeah, I made all of this. Thank you. I made all of this. Peaches, No, avocado toast, ሬስቶራንት እኮ ያንን ጨፍነኝ on a mixed spinach though. እዚህ ጋር እንቀመጣለን። ምንድን ያልከው? እዛ ጋር ተቀመጥ፣ እዛ ፊት ለፊት ላይ it's okay. ሬስቶራንት ነው የሚመስለው። Thank you. Thank you very much. Happy Father's Day. I love you. And we love you too. እጣኑን ለኩሼ ነው የጠበቅኩ። ይኸው ቡናህንም አዘጋጅቼ ራበክ አልተለመደ ነገር እኮ በጠዋት መብላት መልመድ ጥሩ አይደለም። በዚህ መቀጠል አለብህ። አርፍዶ መብላት አለብህ። I did the boiled egg. It was me. ቁጭ በሉ እናንተ፣ ቁጭ በሉ ነው ያቀርብለታል። የፈለጋችሁበት ቁጭ በሉ። Me and old Navy. ስማ ፍሬሽ ዳቦ ነው ሳንዱች እንትን ያልኩት። ያው ቆይ እንዴት እንደማቀርብልህ ያው ኦኬ። Put your hand on. Put your hand on that.
ይሄንማ ለአንተ ነው ከሰ አይበሉም እነሱ ጭራሽ Me? I will. I'll definitely go. If it's good, I'll take it. What do you mean? He didn't go. It was me. It was me. I'm the one who went to the store. I walked. አቤት I walked to the store. I used this phone. ቅመስና ንገረን ፍሬሽ ዳቦ ጋግሬ ነው ሳንዱች የሰራሁት እስቲ መጀመሪያ እሱን ቅመስና እኔ ቀምስላል ይላል እሱን አይደለም እኔ ጋገርኩትን ዳቦ እሱም አሪፍ ነው አረ ዳቦን ያልኩት እሱን የጋገርኩት የሳንዱቹን ዳቦ ኤኒዌይስ ተወደዋል የታወቀ ነው በልብላ ሃፒ ፋዘርስ ዴይ አጌን ለዳዲ መሰው መጀመሪያ እዚህ ላይ ክሪፒ ነው አይደለም ፓንኬክ አይ ነው ምን መስሎ ነበር ማን ነው የጨረሰው ላድርግላችሁ ገና ናችሁ ይሄ በጣም ነው የጣፈጠው ወደውታል በጣም ቀላል ነው ለመስራት የዳቦን አሰራር ዛኛው ቻኔል ላይ ያሳያችኋለሁ ቪዲዮን ኤዲት የሚያደርገው ጠፍቶ ነው እንጂ ተሰርቷል እንዴት ነው ዳግም ያ ይሄ ደግሞ አሰራሩ ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ Can I have a slice? ያ ከጨረስክ ሰጣለሁ More potato. ዋው ቴንክ ዩ ቲማንቱን ድንቹን ድጋሚ ይሰራልን እያሉ ነው ኦኬ እሺ Have them Nice. for me. አባቶች እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሳችሁ ብለናል አዎ ጎበዝ የኪያ ቤተሰቦች በሙሉ ሃፒ ፋዘርስ ዴይ ያክሉ ውዲ 1 2 3 Happy Father's Day. ቴንክ ዩ በመላው አባቶች ስም አንድ ሺህ በጣም ነበር ዋናው Potatoes number 1. Wow. That sandwich one is ቶማቶ probably ነበር 2 he took my potatoes እንዴ በቃ ማሚ they too much limit in my opinion the potato sandwich. that's mommy They're too good, mommy. Why'd you make them too good? You made them too good. In my opinion, the sandwich needed more relish. Everyone was avocado. no እሱ ስለሚበላው ያልሽው ብዙ አላረኩም ኪታ ብስልኩ This tastes like pound cake a little bit too. ያ በአነሰ ነው የሚለው This kind of tastes like pound cake. እኮ ባንኬክ ነው እኮ ለነሱ ተምሪ No, pound cake. አዳገር ነው ማዞር አሜሪካን There's 1 gram of cheese. አለኝ ምን ሆናችሁ ነው ሁሉንም በልታችሁ ስፒናችሁ ላይ ስደርሱ ያቆማችሁት አንዳችሁም አልቀመሳችሁም ስፒናችሁን I wanted to try, but I changed my mind. ስፒናችን በጁስ መልክ መስራት ነው አይበሉም እኮ I got በጁስ too distracted by these potatoes. በጁስ መልክና ከካፕኬክ መልክ ነው እንጂ ስትሪ ይኸውላችሁ እንደምታዩት ስፒናች አይበሉ ጎመን አይበሉ ስፒናች አይበሉ በስማ አንተን አላልኩም እሱ ሁሉንም ነገር ነው የሚበላው ዛሬ ስፒናች አልበላም አንተ ራስህ ድንቹ ነው ያለው አሰማም ድንቹ አታሎኝ ነው ድንቹን በጣም ወደውታል በስማ thank you guys thank you very much This is my brother. oh that's cute oh that's nice አንድ ልጅ ቢኖር አየ እንዴት እንደሚያምር ያ ባው ሳት ነበር ምናምን ሬስቶራንት ነበር no go guys go give him a hug Should be like this. Maybe a little lower. Yeah. አንተ ወንበሩን አንሳባት No. ኦኬ እንዴ ወታደር አንተ ምን ነው ቦዲጋርድ ይመስል ቆመ መነሳት ትወዳለህ ፎቶ እቀፈው give him a hug you guys give him a hug He has too many hugs. ወንበር ላይ ተቀምጠ በተነስ እንዴ ወንበር ስቦ ይቀመጣል እንዴ አዎ እንደዚህ ነው ሃፒ ፋዘርስ ዴይ peace okay happy father's day ያቢ አራ ያቢን አስቁት ያቢ በቃ that's too much thank you okay no I'm too soon ማን ይጀምር ከማን Me. no Mine should Youngest to oldest. No, come on. ከማን ይጀምር Mine has
You should be all other ones, then go to my. Yeah, I'm the yes, so much. I don't know. But it's not from the time. በቀደና በጣልና ከባዝሩ ማደላ መስጠት ለምን እዚህ ጋራጅ ነው ትንሿ መስጠት እንዲፊታችን የምናይበት አይበቃም? ትልቁን ነው እንዳለ ጋር በቃ አንተ የሱን የዳግም ባዝሩ ሜዳ ተንቧል። Oh, ትልቁ ቢራን አምጣው። Is the mood team? In my bathroom, yes. Oh, okay. The big one. Go. Okay. ኦኬ ማንም ጀምረው Amano. He's making one right now. Amano. He has it. I saw him right. He already. አንተ ለማጣላት አትሞክር እሺ? But it's taking so long. ወረቀት ጠፍቶበት ይሆናል። Very interesting view art. You need to be very smart when you look at it. It takes inspiration from the very abstract creations of various artists throughout history. And this is what I did see. So it's supposed to be taking different fonts all on one page. Wow. And thank you for being there all the time and enjoy your day. Oh, go ahead. Go guys. I'm down. Okay, so go. Wait, what's the line again? This one. Yeah. So go. Oh my god. Thank you. Open. Eat the bed. This is the one you. Yeah. Mine's a big one. Yeah. Go ahead. First off, in the second place. Yes. Okay. Oh my goodness, lost protection. Wow. ክፈተው እና አንብበው የሚለውን Having me as a son is really the only gift you need. አማኑ እንደዚህ እንደሚታቃል አይደል? Oh my god. Where's the candle? ይሄው እየከፈተው ነው ውስጥ ነው ያለው። The most protected. አሪፍ ሻማ ነው። እስቲ አሽተው። እንዴት ነው ሽታው? Another. Wow. Yes, it does. Okay, Dagam. Oh, me? Yeah. Okay, no, actually, No, here. ሚራሩን ይዘው ነው ወደዚህ። በመስታወት ነው የምታደርገው እሱ። ተገልብጬ ነው ማለት ነው። The front. ታሪክ ተገልብጬ ነው። Okay. This is the first side, I guess, and then you get to Read it. hold it up to the mirror backwards. This one? አንብበው በል። If you are ever feeling down, look at your reflection and remember that you are handsome. Oh my gosh. Yeah, I have reflection in here. Wow. You're right. That's not only for Hey, not that yet. Okay. Okay, መጀመሪያ give me that. Good. Okay, now my other gift. ይኸው This one? ምን ይመስላል? ያ This እሱ one? ምን ይመስላል? ገምት። This one? ቁጭ በለው። Oh my god. This one? My best coffee cup mug. እሺ ምንድን ነው የሚለው? It doesn't matter about this one, okay? Okay, this one was a message. Dad, no matter. Oh, Dad, no matter how hard life gets, at least I love you. No, this is this one. Okay, ready? Shower. Ready? Okay. Here you go. Here you go. I have to use the mirror or? No, you Yeah, afterwards. No, daddy, How could you right? use the same one as last time? Using Happy Father's Day. I will leave this one by you. Couldn't do this. አይ ነው እጅ ሶፋ በጣም ነው የሚያምረው። It's the same as always. እና እጅ ሶፋ አይደል እንዴ ታዲያ? Okay, the good thing I have Wow. is glass. Okay, Okay. I'm ready. Dear Dad, I wish you an amazing Father's Day. I want to thank you for being such a wonderful and caring dad. I am glad to call you my dad. Dad. Thank you very much. ና አለቀላችሁ። Oh my God. Hard. Oh my goodness. So many hugs for him. The gift. Yours was. It's Okay, really ready? bro. ስጦታ። እንትን ነው እንደ የሚባለው ስሙ የመጫወቻ ቦታ ነው ስሙ ክፈተው። እኮ እየገመትኩኝ እኮ ነው።
ወይኔ አባትዬ Glad that you get to read that. አንብበው This one. I can read it. I'll read it. Wait. It's my gift. Father and daughter, best friend for life. Yay! አንብብለት Dear Dad, I hope every time you see this keychain, it reminds That little tiny it thing. reminds you of how much I love you. No matter where life's Nice. journey takes me, I'll always be your little girl, and you'll always be my dad and hero. You got cut right I'll tell you that. I'm gonna take this message. Mine is Father's every smell Day. we walked in. Thank you for I being smell them on. the dad in the world. The Oh. best dad in the world. I forgot to put best. Okay, thank But you. yeah. These things is what I have to do. Okay, go ahead. This is money in the morning, the best. Okay, ያደርጎን ነገር Okay. Table clean pass today. Car clean pass. You can use it next time. Countertop clean pass. Okay, this is yours. Okay, give it to him. I want to open this. He takes too long. Okay. This one is... Look at this. Okay. Yummy. Oh, I think I know which one this is. I might take them for myself. Oh yeah, now I remember. Okay, ያው ምንድን ነው የሚለው? Both sides. You have to read one leg first, then the other leg. አንድ አይነት ነው አንድ አይነት ነው Does it every time. It's this side first. I am just resting. No, you read this one first, then this one. Okay, I'm not sleeping. I'm not sleeping I'm just resting my eyes. Maybe that's a movie. Almost good. My turn. I think Maggie. በሶፋ ላይ ስትቀመጥ ይሄን ካሲ ማድረግ ነው። Alright, wait. You should use this when you watch on the iPhone. Mommy, you should use it. Mommy. አንቺ እንኳን ለእኔ ምንም መስጠት አይጠበቅብሽም፣ ዝም ብለሽ ነው። Realize this today. Wait. When he's watching a movie, you should wear these. ገና ሳለ- Just to record only the gift. Oh my gosh, you're not paying attention. Ooh, got you there. በፍጥነት ክፈተው ብላችኋል አይደል? Yeah. I knew. ማንበብ አይቻልም። I saw it. I know what it is. Oh, charger. Is this car charger? Yes. Oh my god, thank you very much. እሺ ፕሮብሌም ሶልቨር ነሽ ድሮ። Wait, can I show you something? ገመድ አለው ራዩ ላይ አይታላል? It has everything. USB. Wait, what? This is for... It's for any car. Father's Day. Wait, you can charge 4? Huh? You can charge 4. These ones and Yes. these ones. Yes. But this one will Wow. work for us. ይሄኛው ይሰራል። Only this one. Only this one and this one. But this ይሄም one. ይሰራል። This one is for- ይሄም አለን። This one's like speakers. ችግር የለውም። ይሄም አለን። ይሄኛው ሶፋ ላይ በቃ እኔ ኦቨር ድራይቨር ነው ያለው፣ ችግር የለም። It's good, very good. Anyways, happy Father's Day. Thank you very much. It is beautiful. I don't know why. ስጦታ እንዴት አየኸው? It's funny. It's more than, the thing. It's the message. እናስቀኩለን። Yeah. Are you it's happy? beautiful. Thank you very Are much. you happy? ሁለቱም ናቸው። I'm happy. ግን ጠዋት ስመጣ ከጠዋት ጀምሬ happy ነኝ ዛሬ እኔ። Thank you very much. It smells, I feel like this smells like cologne everywhere. እድሜ ይስጣችሁ፣ ደጉልኝ። አሜን። ሺህ ዓመት ያኑረን። The automatic retraction speed, guys.